बंधुगण आजिर यह भिडियोटी आपण मानक पाई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आजिर यह भिडियो आम जानिबा नूआ वर्ष दिन माने जानुआरी 1, 2025 दिन निजर गलार पिंधि नियंतु एही गछर चेरकू आपणकर भाग्य बदली जीव। पूरा वर्ष केबे भी आपणक पाखरे धन अर्णर कमी हेब नाही। पूरा वर्ष आपणकर घरे धन धान्य सुख समृद्धि बनी रहिब। आपणकर समस्त मनस्कामना पूर्ण होइजिब। बंधुगण एही गछ जो आपण एही भिडियो रे देखुछंती आपण एही गछ को कोउठी ना कोउठी निश्चय देखिथिबे एवं अणदेखा मध्य करि देइथिबे। एमिति भी होई पारे जदि एही गछ आपणक घर पाखरे थिबा ता आपण एहाकू उपाड़ी की फोपाड़ी देइथिबे। बंधुगण एहा कोनोसी जंगली गछ नुहे बरम एहा एक एमिति गछ अटे जेउथिरे भगवान भोलानाथ भगवान शनिदेव एवं माँ लक्ष्मीकर बास होइथाए। आपण को कहि देउछु एही गछर मूलरे माँ गंगांकर भी बास होइथाए। एही गछर जदि आपण तांत्रिक गुण एवं आयुर्वेदिक गुण जना पड़िजिब तो एही गछ को आपण आपणकर दिनचर्यार कामरे सामिल करि परिबे। जदि आपण आपणकर जीवन रे गरीबी दरिद्रता कष्ट दुर्भाग्य कारणरू चिंतित थिले तो विश्वास करंतु एही गछर व्यवहार करी आपण समस्त समस्यारू मुक्ति पाई परिबे। सरल भाषा रे कहिले जदि आपणक जीवन रे धन कारणरू चिंतित थिले आपणक पाखकू धन आसुनथिला धन आसीबार समस्त मार्ग बंद हो जाइथिला एवं एही गछर जदि सठिक उपाय साधना करि नेबे आपणको माँ लक्ष्मीकर आशीर्वाद प्राप्ति हेब एवं आपणकर जीवन रे धनर आगमन हेबा पैसा आपणक पाखकू चुंबक परि आकर्षित होई आसीब। जदि आपणकर शत्रु आपणकर विनाश करबाकू चाहुचंती तेबे एही गछर जदि सठिक उपाय साधना करि नेबे भगवान शनिदेवंकू खुशी करिदेबे आपणकर शत्रुंकर विनाश होइजिब। जदि आपण आपणकर जीवन रे कोनोसी अन्य समस्या नहीं चिंतित थिले आपणकर भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला तो आपणकू एही गछर सठिक साधना करबाको हेब जहा द्वारा आपणकू भगवान भोलानाथक आशीर्वाद मिलिब। विश्वास करंतु आपणकर जीवन रे काल भी आपणकर किछि भी क्षति करि परिबो नाही कारण कालर काल भगवान भोलानाथ जदि आपणक ऊपर हाथ रखिदेबे तेबे विश्वास करंतु केबे भी आपणकर किछि भी केही क्षति करि परिबो नाही। भिडियो आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण भगवान शिवंकु सच्चा हृदय भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे भक्तिर सहकारे ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य लिखि दियंतु। भगवान भोलानाथक आशीर्वाद आपणको ऊपर सर्वदा बनी रहू आपणकर केही किछि भी क्षति न करि पारु। बंधुगण एही गछर केउ भागर प्रयोग केमिति करिबाको हेबा एहा आपनको जानिबा बहुत जरूरी अटे। जेउ विषय आज आमे एही भिडियो रे आपनको कहिबु। एही गछर दुईटी गुण रहिछि आयुर्वेदिक गुण एवं तांत्रिक गुण। आयुर्वेदिक गुण माने जदि आपण बड़ बड़ रोग पई चिंतित अछंती माने आपण लक्ष लक्ष टंका खर्च करि सारिछंती आपणकर बीमारी रे एवं आपणकू फायदा मिलू नाही एही गछर आपण व्यवहार करि दियंतु सठिक उपाय रे विश्वास करंतु आपणकर बीमारी धीरे धीरे भल होई जिव। एथि पई एही गछर महत्व आयुर्वेद रे बहुत अधिक रही अछि। जदि आपण एहार तांत्रिक गुण विषय जानि जिवे तो विश्वास करंतु आपणकर जीवन रे केबे भी आपणकू कष्ट देखिबाकू मिलिबो नाही धन आपणक पाखकू माड़ी आसीब। एही गछर नाम अटे अभमार्ग गछ। एहा ओडिसा रे बहुत अधिक देखा जाए। आपणक एरिया रे एही गछ को केउ नामर जना जाए आमको निश्चय कमेंट करी जणैबे। एहाकू अभमार्ग एथिपाई कुहा जाए काहेकि ना एहा ओलटा चली थाए। एही गछर बीज व उपरी भाग ओलटा चली थाए। आपण अलगा गछलता देखिथिबे सेमानकर बीज जो रही थाए आहा सीधा उठी थाए किंतु एही गछर बीज ओलटा उठी थाए। एथिपाई आयुर्वेदिक भाषा रे एहाकू
ଅପମାର୍ଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ବୀଜ ଯେଉଁ ଓଲଟା ଉଠିଥାଏ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ଗଛର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ ମହତ୍ଵ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଯଦି ଆପଣ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରର ବନସ୍ପତି ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟାୟ ନମ୍ବର 51କୁ ଯିବେ, ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫା ସଫା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ ଏହି ଗଛ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମୁନି ଋଷିମାନେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ଏହି ଗଛକୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ଶୁଭ ଗଛ ମାନାଯାଇଥାଏ କି ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀରର ପ୍ରୋଟିନ୍କୁ ପୂର୍ତ୍ତି କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ମାସ ମାସ ଧରି ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆରାଧନାରେ ସେମାନେ ଏହି ଗଛର ବୀଜର ଖେଚୁଡ଼ି ବନେଇ ଖାଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଏହି ଗଛ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାମଲାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ଅଟେ। ଏଥିପାଇଁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ଏହି ଗଛକୁ ନିଜ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଗଛ ଏକ ଏମିତି ଗଛ ଅଟେ ଯାହା ଉପରେ ଅମୃତର କିଛି ବୁନ୍ଦା ପଡ଼ିଥିଲା। ଯେବେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଉଥିଲା ଏବଂ ଯେବେ ଅମୃତ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଆସିଥିଲା, ତ ଅପମାର୍ଗ ଗଛ ଉପରେ କିଛି ବୁନ୍ଦା ଅମୃତ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଳରେ ମା ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ କି ପୂର୍ବକାଳର ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଗଛର ମୂଳର ବ୍ୟବହାର ନିଶ୍ଚୟ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହାର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମାଢ଼ିରେ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ପାଇରିଆ ହୋଇଛି, ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ପାଇଁ ଏହି ଗଛ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାମବାଣ ଉପାୟ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ କହିବୁ, ତାପରେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବତେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗୁଣ ଏହା ଅଟେ କି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଜମି ଯାଇଛନ୍ତି ବା ପୋକ କାଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇକି ବି ଫାଇଦା ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ମୂଳ ବା ଚେରରେ ଯଦି ଆପଣ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷିଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୋକ ଦାନ୍ତ ଭଳି ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ମାନି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଦରଜ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଗଛର ମୂଳରେ ଆପଣ 1 ମାସ ଦାନ୍ତ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମାଢ଼ିରେ ଯେଉଁ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ହଳଦିଆ ପଡ଼ିଗଲାଣି କି? କୁହାଯାଏ ଅପମାର୍ଗ ଗଛର ମୂଳରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ମୋତି ଭଳି ଚମକିଥାଏ। ପୁରା 1 ମାସ ଘଷିବାକୁ ହେବ। କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠିରେ ଦରଜ ହୋଇଥାଏ, ବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଲୋକମାନେ କେତେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଥାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ। ତେବେ ଏହି ଗଛକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏହାର ମୂଳକୁ ଆପଣ ଖରାରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଏହାର ପାଉଡର ବନାନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଗରମ ସୋରିଷ ତେଲରେ ମିଶାଇ ଆପଣଙ୍କର ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଜାଗାରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ ଯଦି ଆପଣ 2 ମାସ ଯାଏଁ କରିବେ, ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏହି ଗଛର ବହୁତ ଅଧିକ ମହତ୍ଵ ରହିଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣାନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ବି ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଏହି ଗଛର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ବିଷୟରେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି କରିବାର ଅଛି କି ଏହି ଗଛର ଯେଉଁ ବୀଜ ଅଛି ତାହାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳିକି ଆଣିବାର ଅଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଏକ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ, ଶନିଦେବଙ୍କ ଫଟୋ ସାମ୍ନାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ଶନି 40ର ପାଠ କରିବା ଦରକାର। ଏହି ପାଠ ଆପଣଙ୍କୁ 51 ଥର କରିବାକୁ ହେବ।
जदि आपण एमिति करुछंती 51 थर शनि 40 पाठ करी सही गछर बीज को एक लाल कपड़ा बांधी एहाकु एमिति जगार रखंतु जेउठाकु केही भी जीवा आसिबा करुनथिबे। देखिबे आपणकर शत्रु केते भी शक्तिशाली हेउ केते भी बलवान हेउ जे आपणकु बर्बाद करने को चाहूँचे ओलटा सही शत्रुर विनाश होइजिब। द्वितीय जदि आपण चाहूँते कि आपणकर व्यापार रे वृद्धि हेउ आपण चाहूँते कि आपणकर व्यापार रे उन्नति हेउ तेबे आपण शुक्रवार दिन एही गछर बीज को छिंडे आनिबार अछि जहाकू केते लोक फूल भी मानि थांती ताहाकू तोलिकी नहीं आसंतु। शुक्रवार दिन जदि आपण एहाकू तोली आनंती लाल कपड़ा रे एहाकू रखी एहा उपरे अल्प सिंदूर रखी दियंतु एहा परे एहाकू बांधी दियंतु तापरे एहाकू आपणकर व्यापार स्थान रे रखी दियंतु पैसा ड्र रे रखी दियंतु देखिबा आपणकर व्यापार रे वृद्धि हेबा आरंभ होइजिब धनर कमी केबे भी हेब नाही। जदि आपणको लागुछि कि आपणक पछरे भूत प्रेत खराब आत्मा पड़ी रहिछंती लोक चिंतित होई सारिछंती कला तंत्र विद्या तो आपण एही उपाय करिनियंतु केबे भी आपणक उपरे भूत प्रेत कला जादुर प्रभाव पड़िब नाही। आपणको केवल सोमवार दिन एही गछर मूल छिंडे आनिबार अछि माने गछ को पूरा उपाड़ी नहीं आसंतु एहार जो मूल बा चेर अछि ताहाकू धोई दियंतु भगवान भोलानाथ मूर्ति हेउ बा फटो हेउ तांको सामनारे बसी आपणकू 1001 थर ओम नमः शिवाय जप करिबार अछि। गोटे चांदीर ताबिज रे एही चेर को पुराई आपण एहाकू धारण करंतु केते भी बड़ कला जादू हेउ केते भी बड़ भूत प्रेत हेउ समस्त आपणको पीछा छाड़ी देबे। चतुर्थ उपाय जदि आपण करिदेबे तेबे आपणकू समाज रे मान प्रतिष्ठा निश्चिंत मिलिब। जदि आपण तिलकर धारण करिथांती तो आपण गोटे कथा जानि नियंतु मंगलवार दिन होई थाए हनुमानक दिन एही दिन एही गछ को उपाड़ी नहीं आसंतु एवं एहार मूल को धोईके सुखाई दियंतु आपण जो भी तिलक धारण करिथांती सेथिरे गोटे चुटकी एहार पाउडर पकई दियंतु। आपण चाकरी प्राप्ति पाई जाउछंती आपण कंपटीशन इंटरव्यू देबाकू जाउछंती आपण कोनोसी व्यापारर मीटिंग पाई जाउछंती आपणकर मंगल बहुत भल होइजिब। जदि कोनोसी व्यक्तिर मंगल भल स्थिति रे रही थांती तो मानंतु सेमानकर समस्त कार्य रे सफलता मिली थाए। एतिकी करिबा परे आपणकर मंगल बहुत भल स्थिति को आसी जिबे। एहा छडा आपण जेउ कार्य पाई जाउछंती सेही काम आपणकर निश्चिंत होइजिब आपणको सेही कार्य रे सफलता मिलिब। बंधुगण एही सब कथा आपणको केही भी कहिबे नाही परंतु आमर चैनल रे एथिपाई जणाउछु कि आम चैनल रो गोटे उद्देश्य जनहित एवं जनकल्याण। आमे चेष्टा करूछु देशर लोकंकु सही कथा जणैबाकू जहाको लोकमाने भूली सारिछंती काहेकि ना आजिर जुगरे लोकमाने एते बिजी रहुछंती कि सेमाने हिंदू पुराण विषय रे पढ़िबा भूली गलानी किंतु आमर चैनल प्रतिदिन आपनकू हिंदू पुराणर